नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे आमे माने दैनंदिन जीवन रे जेउ सब कार्य करिथाउ एमिति किछि कार्य होई जाए जहा द्वारा कि आमे जानि सुनी दरिद्रता को आम घर को निमंत्रण करिथाउ। एही भिडियोटी को सुनिबा परे आपणकर लोम भी टांकुरी उठिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने माँ लक्ष्मी को चाहूछंती किंबा माँ लक्ष्मींकर कृपा चाहूछंती तो प्रथमे निज घरु दरिद्रता को हटेई दियंतु। प्रथमे आपण आपणकर घरु अलक्ष्मी को दूर करंतु तापर जाई लक्ष्मी प्रवेश करिवे। हाँ आज्ञा जेउ घरे परिष्कार परिच्छन्नता नथाए सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी बास करिवे नहीं। जदि आपण भी आपण मानक घरे उन्नति चाहूछंती बहुत चेष्टा करूछंती किंतु तापर भी घरर उन्नति हेउ नहीं प्रथमे आपण छोटिया छोटिया भूल को सुधारिबा को चेष्टा करंतु। एही भिडियोटी प्रत्येक विवाहिता महिला एवं पुरुष मानक पई जदि पति पत्नी चाहिए ताहले घरु दरिद्रता दूरेई देई पारिबे। आपण निजर कर्म द्वारा ही आपणक घरु दरिद्रता को दूरेई देई पारिबे जहाँकि ए छोटिया छोटिया जिनिस को आपण आपणक जीवन रे आपणई दियंती तेबे आपण आपणकर जीवनरु दरिद्रता को बाहर करि देई पारिबे एवं तत्क्षणात आपणक जीवन रे किंबा आपणक गृह रे आपण निश्चय चमत्कार देखिबे। आपणकु एपरि लागिबो जे हठात आपणक उपरे केही मैजिक करि देइछि। आपणक घरर उन्नति हठात करी बढ़ी बढ़ी चली। जदि विश्वास नहीं तेबे थरुटिए एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एही भिडियो रे कुहा जाउतिबा छोटिया छोटिया जिनिस को आपण सुधारिबा को चेष्टा करंतु एवं देखंतु आपणक जीवन रे केते चमत्कार घटुछि। एही छोटिया छोटिया जिनिस को आपण प्रथमे सुधारंतु एवं तापरे सुख समृद्धिर आशा रखंतु। तेबे दर्शक बंधु सेही दरिद्रतार कारण कौन यह जानिबा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रथम जिनिस यह प्रत्येक विवाहित पुरुष हुअन्तु किंबा जे कोनोसी पुरुष हुअन्तु भूलवशत भी आपण कोनोसी चिरा फटा जिनिस पिंधंतु नहीं। से सॉक्स हेउ किंबा ब्यानियन भी हेउ आपण कोनोसी भी चिरा फटा जिनिस केबे भी परिधान करंतु नहीं। से अंतवस्त्र हेउ किंबा बाह्य वस्त्र आपण भूल रे भी सेही चिरा फटा वस्त्र को पिंधंतु नहीं। आपण एहाको फिंगी दियंतु किंबा नुआ वस्त्र परिधान करंतु। प्रत्येक पुरुष माने एही भूल निश्चय करिथांती। द्वितीय जिनिसटी हेउछि महिला माने झाड़ू करूछंती। किछि महिलांकर एपरि अभ्यास थाए कि झाड़ू करि सारिबा परे घरर अलिया को गोटिए कणरे जाकी करी रखी देइथांती अर्थात सेही अलिया को डस्टबिन रे पकांती नहीं किंबा ताकू बाहर आनी फोपाड़ती नहीं सेही गोटिए कणरे जाकी देइथांती। दर्शक बंधु कौन आपण माने भी एपरी करूछंती कि जदि आपण माने एपरी करूथांती तेबे आपण निज घर को दरिद्रता को निमंत्रण करूछंती। एपरी जदि करूछंती तेबे ताकू सुधारिबा को निश्चय चेष्टा करंतु। तृतीय जिनिसटी हेउछि दर्शक बंधु जदि आपण माने निज घरे खाई सारिबा परे आपण सेही बासन को तुरंत उठाऊ नाहंती। आपण वर्तमान कहिबे जे आमे तो पुरुष लोक तथापि आमे काहेकि बासन उठाइबु। तेबे ठीक अछि जेतेबेले आपणक भाग्य रे उन्नति हेब नाही सेतेबेले आपण एही कथा निजको पचारिबे आमे तो पुरुष लोक आमर भाग्य डेरी रे उन्नति हेब सेथिरे कौन अछि। हाँ आज्ञा खाई सारिबा परे आपण निजर बासन को तुरंत उठाई दियंतु। जदि आपण उठाई पारु नाहंती ताहाले घरर अन्य सदस्य माननको भी कहि पारंती किंतु तुरंत ही आपण खाद्य खाई सारिबा परे सेही बासन को उठाइबा को चेष्टा करंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकर मंगल हेबा सहित आपणक घरर मध्य उन्नति घटिबो। चतुर्थ जिनिसटी एया अटे जे आपण केबे भी खाद्य खाई सारिबा परे हाथ को चाटंतु नहीं। हाथर आग पछ एपरी चाटुछंती बहुत लोक एपरी करिथांती। आपण भूल रे मध्य एपरी भूल करंतु नहीं।
ଏବଂ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅଇଁଠା ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଏପରି କରିବା ତେବେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆମେ ଯେପରି କାମ କରିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଶିଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି, କେବେ ବି ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ନିଜର ଖଟ ଉପରେ ବସି କୌଣସି ଜଳଖିଆ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ସେତିକି ଏହିସବୁ କର୍ମ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଥା ନ ନୁଆଇ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଥା ନୁଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଥାକୁ ନୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କାହା ସହିତ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ହାତରେ କିଛି ବି ନେଉନଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଦୀପ କିମ୍ବା ହାତରେ କିଛି ଫୁଲ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ବାଥରୁମରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଘରେ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ମୂଷା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୂଷା ନ ଆସିବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଆସିବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ମୂଷାକୁ ନିଜ ଘରଠୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଘରୁ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରେ ତାହେଲେ ସେହି ଘରର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଷା ହଇରାଣ କରୁଛି ତେବେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନବମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ମହିଳା ଏବଂ ସେହି ଘର ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ଘରର ଭାତହାଣ୍ଡି କେବେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୂଅରୁ ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଇଥାନ୍ତି ସେହି କୂଅ କେବେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଚାହା କପେ କିମ୍ବା ପାଣି ଗିଲାସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନବମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭିକାରୀକୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନା ମୋର ଏତିକି ହିଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଭିକାରୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦଶମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସେଜକୁ ତୁରନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ।
जदि आपण सकाळु सकाळु उठी निजर सेजकु सजाडु नाहंती तेबे आपण आपणकर भाग्यकु सेमिति ही असजड़ा रखुछंती। आपण निजर शोइबा सेजकु सजाड़ंतु, उपरवाला आपणक भाग्यकु सजाड़ी देब। दशम जिनिसटी एया अटे जे जदि आपण मंदिर जाउछंती एवं मंदिरर प्रसादकु आपण सेमिति ही खाई देउछंती किंबा आपण घरकु आणु नाहंती, जदिओ प्रसादकु घरकु आणुछंती सेही प्रसादकु आपण फ्रिज रे स्टोर करी रखी देउछंती किंबा आपणक घरर सदस्य माने सेही प्रसादकु खाउ नाहंती, आपण एपरि भूल केबे भी करंतु नाही। जदि भी जेउठी भी आपण प्रसाद पाउछंती ताहाकु निज घरर सदस्य मानक द्वारा बांटी करी खांतु। प्रसाद को केबे भी स्टोर करी रखिबा कथा नुहे। एपरि करिबा द्वारा घरे नकारात्मक शक्ति वृद्धि पाई थाए। दर्शक बंधु, निजर चिराफटा वस्त्र को आपण केबे भी अन्य को दियंतु नाही किंबा घरर पोछा पछिरे मध्य सेही वस्त्र को करंतु नाही। जहार कपड़ा को आपण पोछा करिबे सेही व्यक्ति जीवन रे केबे भी उन्नति करि परिबो नाही। सेथिपाई जदि आपण पिंधा वस्त्र को घरर पोछा लगाउछंती तेबे आपण एपरि करंतु नाही। आपण एही चिरा वस्त्र को बाहर फिंगी दियंतु किंतु घरर पोछा केबे भी करंतु नाही। परवर्ती जिनिसटी एया अटे जे पूजा घरे किंबा रोसई घरे चिराफटा वस्त्र को व्यवहार करिबा। जदि रोसई घरे आपण भात गाळुछंती सेही भात हांडी को आपण कोनोसी चिराफटा वस्त्र रे धरुछंती एवं पूजा घरे आपण चिराफटा वस्त्र को व्यवहार करुछंती, एपरि करिबा द्वारा जानि रखंतु जे आपणक घरे धनर अभाव निश्चय देखादेब। दर्शक बंधु, जदि आपण एपरि भूल करुथांती तेबे आपण माननको अनुरोध एपरि भूल आपण केबे भी करंतु नाही। छोटिया छोटिया जिनिस आम भाग्य को परिवर्तन करिथाए एवं अवन्नति मध्य करि देइथाए। एही सबु जिनिस दरिद्रतार मुख्य कारण अटे। तेणु करी आपण एही सबु भूल को जमा भी करंतु नाही। एपरि करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोधित होइथांती। दर्शक बंधु, वीडियो रे कुहा जाइथिबा समस्त कथा को आपण निश्चय पालन करंतु एवं आपण देखिबे आपणक जीवन रे उन्नति किपरि हेउछि। आपण बहुत कम समय रे आपणक भाग्य रे सुधार आनी देबे। जदि आपणको वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को शेयर करंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।